पास हों तो हम अपने लोगों के मसले हल करें जिनकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी आपने 12% से 50% हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं आपने हमें दिया। कोल अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिंध के पास है। सुई गैस अल्लाह के फजल से सिंध जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है। फेमस तो सुई गैस है मगर सिंध ज्यादा गैस प्रोवाइड करती है। पेट्रोलियम सिंध में ज्यादा उसकी एक्सप्लोरेशन हो रही है और अल्लाह करेगा हमारी किस्मत है, सिंध की किस्मत है कि तेल हमारे पास है, हम निकलेगा तेल सिंध से। उसके बाद आप देखें हमारा जो हक है पोर्ट्स का वो भी आपने लिया। वो पोर्ट्स जो है वो सिंध में, अब सीसीआई आ गए, अब पार्ट 2 में आ गए, अब सूबे अपने तरीके से वहां जाके अपना देखिए सीसीआई ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब किताबी बातें हैं। सीसीआई आपने पहले बनाई हुई थी 1973 से लेके आज तक 12 उसकी मीटिंग हुई है, रिजल्ट उसका 0 हुआ है, कुछ नहीं किया उन्होंने। अल्लाह करे कि अब एज पर की हुकूमत में 91 का अकॉर्ड सीसीआई के थ्रू हुआ था और वो 12 मीटिंग में कुछ ना कुछ तो किया मगर मैं जो उनका असल मकसद था कि हर चीज हमारे सूबों को साथ लेके चलना, कोऑर्डिनेशन करना, सूबों को कोई ना कोई हक दिलवाना, वो नहीं कर। लेकिन अब नया मैकेनिज्म अब है, इसको यूज किया जाए, अदरवाइज तो फिर नहीं। मैं इससे भी ऊपर जाता हूं, मैं कहता हूं सीसीआई है एक अल्लाह के फजल से आपके पास पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक एवर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जैसे कि मुशाहिदुल्लाह साहब जैसे हमारे सेनेटर्स आ गए हैं और आप अगर सेनेट में देखें लूमनीज ऑफ पाकिस्तान उधर बैठे हुए हैं, सफदर अब्बासी साहब हैं, अपना मियां गदर रब्बानी साहब हैं, दूसरे अपने जफर हैं और जफर और इसाकदार, आप गिनती नहीं कर सकते जो अच्छे अच्छे लोग हैं। तो अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपनी रोल प्ले करे। सेनेट जो है, सेनेट को नहीं दिया अख्तियार, उन्होंने अख्तियार नहीं दिया मगर अभी हमें अपना अख्तियार लेना पड़ेगा और हम सुपरविजन करें कि ये जो कुछ भी हमें प्रॉमिस किया गया है, क्योंकि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छोटे सूबों को खासकर सिंध को अभी हम लेके छोड़ेंगे और सेनेट जो है वो अपना रोल प्ले करे और सेनेटर्स इसमें बहुत एक्टिव हो जाएं तो इंश्योर कि जो अपने अपनी प्रोविंस का हक है, पंजाब का है तो उसको मिले, सिंध का है तो उसको मिले। सेनेट को आपके कमेंट्स बड़े, आप हमें बताइएगा ये क्या होता है कि जमहूरी कुव्वतें जब प्रोसेस बड़ा अच्छा हुआ, जमहूरी तरीके से सारी चीजें हो गई, अब उसको दोबारा डीरेल करने के लिए वही आपकी बात तो पटड़ी पे चली है, दोबारा मुश्किल से पटड़ी पे चली, बड़ी मुश्किल से पटड़ी पे चढ़ी थी। बस यही प्रॉब्लम है कि हर एक पटरी से गिराना चाह रहा है और चंद लोग पीपल ऑफ गुडविल आजकल के हमारे लीडर जो हैं इन्होंने मुफाहीम और रिकन्सिलिएशन का रास्ता पकड़ा हुआ है, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। ये बहुत बड़ा खुशाइन बात है पाकिस्तान की सियासत के लिए, खासकर हमारे बड़े लीडर जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अपने नवाज शरीफ साहब हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, ये लोग जो एक दफ़ा अपने अपने जैसे देखिए हमने कोई किसी ने अपना हक अपनी आइडियोलॉजी या अपने असूलों का सौदा नहीं किया। हमने अपने नोट्स ऑफ डिसेंट दिए हैं कि जी हमारा हक है, हम ये कंप्लीट सूबाई खुद मुख्तारी के लिए हम लड़ेंगे। अब आगे आप जुडिशरी पे एक और डॉक्यूमेंट है जो कि 2 पाकिस्तान के बड़े लीडरों ने साइन की और बाकी भी पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको साइन किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें पैराग्राफ 6 में क्लियर कट एक प्रपोजल जो कि दोनों बड़े लीडरों ने, बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद, उन्होंने साइन किया, हमारे नवाज शरीफ साहब ने साइन किया और उसमें तो ये था कि पीसीओ जज को चेयरमैन बनाएंगे नहीं, बट उस शिक को हटाया गया खास स्पेशली एक दफा के लिए और वही बेस बना के इसमें डाला गया जुडिशरी के लिए। तो ये तो फिर एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल मुशर्रफ साहब ने तो कैटेगोरिकली बता दिया और एग्जाम्पल दे दिए, मुसलमान इस्लामिक एग्जाम्पल भी दे दिए, बट पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड आइन जो है वो तो है ही सुप्रीम, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं होती। एंड ओनली द पार्लियामेंट जो है दुनिया में, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू आइन को बनाने के लिए और उसमें जो भी तरमीम करने के लिए वो हक सिर्फ तो कानूनदान बनाते हैं। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ये कानून बनाते हैं और वो कानून और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं
اور ایون بڑے بڑے عہدے جو ہیں ان کے اوپر بھی پارلیمنٹری پارٹیاں مل کے طریقہ بتاتے ہیں کہ جی کیسے آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنائیں گے, کیسے آپ چیف بنائیں گے, ان کو لے جائیں. نہیں دیکھیے, سول ملٹری ریلیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں آخری پاکستان میں 60 سال سے, اور دنیا میں سر ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن اچھے نہیں, تعلقات بہت اچھے نہیں رہے, یہ تو ہمارے پاکستان میں خاص کر. مگر جیسے کہ عباسی صاحب نے بھی کہا کہ ان بلٹ انسٹیٹیوشنل طریقے ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جائے. اب آپ دیکھیں, ایک تو آپ کے پاس طریقہ یہ ہے کہ ایک جوائنٹ انکوائری یہ ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین سول اینڈ ملٹری. اگر کوئی سرونگ آفیسر کے اوپر کوئی انکوائری کرنی چاہیے یا ضرورت پڑے تو ایک انکوائری ٹیم بن سکتی ہے جو کہ انووگ ہے پریکٹس میں, اور اس کا لیول ہوتا ہے اس لیول کی بن جائے جو کہ وہ بڑے امپارشلی دونوں سائڈ کی سن کے اور آفیسر کی سن کے اور ان کے حساب تو وہ رپورٹ پیش کرے گی گورنمنٹ کو, جائے تھرو دا منسٹری آف ڈیفینس اور جو منسٹری آف انٹیریئر ایز دا کیس میں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک پاکستان کی بہت بڑی لیڈر نہیں, ایک بہت بہادر, ایک بہت ہی لرنڈ ویژن والی لیڈر تھی پوری اسلامی ورلڈ کی, اور ورلڈ اسٹیج کے اوپر بھی ان کی اپنی ایک ہستی تھی اور اپنی ایک پوزیشن تھی, اور ان کی ڈیتھ کو ان وین نہیں جانا چاہیے, اس کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن ہو جتنی بھی ہو سکتی ہے, امپارشل اور جسٹ ہو, کہ ان کے جو مرڈرس تھے, جو ایکچوئل مرڈرس تھے, ایک تو ہوتا ہے جس نے ٹریگر پل کیا ہوتا ہے اور ایک جو کنسپریٹر ہوتے ہیں, تو ان کو ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے. اور لیکن ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں شامل نظر آ رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے گا بعد میں بھی آپ نے کیوں حکم دیا, کیا ہوا, وہ بعد میں کہیں نہیں دیا, کیا ہوا وہ الگ معاملہ ہے. لیکن ایکسس, ہم شروع میں ایکسس کی بات کریں, پاکستان میں ایکسس بھی نہیں دی جاتی ہے, کبھی بھی نہیں ہوا تھا پاکستان میں ایکسس دی گئی, سوائے ایک دو کیسز کے. میجر عامر کا کیس تھا حیدرآباد میں جس کو پھانسی ملی تھی, آپ کو یاد ہوگا. وہی میں نے کہا نا, جوائنٹ سسٹم بہت ہمارے پاس موجود ہے, سسٹم بہت جسٹ, اگر اس کو استعمال کیا جائے اور پولیٹیکل ول ہو گورنمنٹ کی طرف سے, اور گڈ گورننس کے لیے, اور کانسٹیٹیوشن میں اور ود ان دی فریم ورک رہ کے, پاکستان کے قانون کے اندر رہ کے اگر کیا جائے تو یہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. پرابلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب ول نہ ہو یا کوئی کور اپ کی ضرورت پڑے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی اس کے اوپر کور اپ نہیں چاہے گا, کیونکہ وہ بہت ہی اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کور اپ کرنا, جیسا کہ اتنا آسان نہیں ہے. آج کل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے, اللہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں, اور تھوڑی سی جمہوریت بھی آ گئی. اور جمہوریت کے اوپر آپ نے ایک دفعہ ابھی میں مینشن بھی کیا, میں صرف آخری الفاظ یہ کہہ دوں کہ جتنا بھی بڑا دنیا کا سفر ہوتا ہے, 5,000 میل کا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ پہلا قدم ہے, یہ آخر نہیں ہے. شروعات آپ بھی تھوڑا سا وہ میری طرح گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف ملے گا, یہ نہیں ملے گا. اب ملے گا, کیونکہ اب ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. چلو صاحب,